chismosa na napod sa kalye. Wah, kabalo sila sa imong mga detalye. Wah, sa imong mananaw pag ikaw mo agi. Yeah, libakon dahin ka nila pagkagrabe. Saon tama ni dili man ta kalikay, basta mo gawas na ganita sa tuwang balay. Murag mga tubol sila magtinapukay, wala pa'y mga pamahaw sugod nagtilibakay. Magabihan ra kaguli ug may chismis ka, ingon ana tas maglalis pa. Murad yung mga kurekoy na yatis ba, tagad-tagad pa kuno pero salbahis na. Kung wa mo kaila sa ako adto dito sa silingan namo ngano, mas nakaila sila nako. Klaro kinabuhi nako kabisado, mura na sila mga CCTV. Pwede pud sila tawagon og mga PT kung manambok ra tanaw dayon buntis kinsa kaya amahan nila kang i-chismis. Mga chismosa na napod sa kalye. Wah, kabalo sila sa imong mga detalye. Wah, sa imong mananaw pag ikaw mo agi. Yeah, libakon dahin ka nila pagkagrabe. Dagan na kayo sila di na namapugnan, mura og mga iro usog kayog dalunggan. Pag muagi ka silang tanan buutan, pag talikod ni mo ila kang himuan og issue bisag wa ni mo gibuhat. Pagka taod-taod na kay mo kalat, pag ikaw na mayat itabi nga adik. Bisan nang tinuodan na kay ikaw nagdiet, gihatod ra gani ka sa imong katrabaho. Nagbiga-biga na dayon ilahang pagtuo, pag may okasyon silang tanan mangadto, moingon pa na sila walay lami ang luto. Bisag asa nga lugar dili sila mawala, mura og nakasuyok mga tamang inala. Maunang usahay ako na lang ang mulikay, kung atong patulan makakita tagaway. Mga chismosa na napod sa kalye. Wah, kabalo sila sa imong mga detalye. Wah, sa imong mananaw pag ikaw mo agi. Yeah, libakon dahin ka nila pagkagrabe.